से भाया जो भाया तुम चर्च करने पैसा दे दौ कागज कन्वर्सन भी कर। समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड मु किनस दिगाल फ्रॉम कंधमाल मु बहुत खुशी आज आपण मान सहित कथा बर्तमान आम गोटे वीडियो को जीवा आजिकल आम ओडिशा रे आम तपी भाई बहुत फेमस होती बहुत आग को गले देखिक आम को बहुत खुशी लगुच जा हो भावुली मु जीवी ओडिशा को बोली किंतु ता पूर्वर प्रभु तपी भाई को पठे देले मु बहुत खुशी होची तांके बहुत बड़ बड़ स्वप्न देखुछंती यीशु विषय रे तांको देखिकी मध्य मते बहुत खुशी लगुची तपी भाई बहुत बहुत धन्यवाद तमे आम ओडिशा को एते वाक्य प्रचार कलोनी आज जो सालिया साई रे 20-21टा चर्च अच्छी बोली तमे कहूछ आहरी मध्य ओडिशा रे बहुत चर्च बढ़िया को जाउची तम दे बहुत धन्यवाद वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु बुझंतु प्रभु को प्रार्थना करुची आपण माने भलो कि बुझिबे गोटे कथा कहले तपी भाई बापा को बापा भी कहते बापा को से माने बापा कहंती नाही बापा को बापा कहंती ना अरे बापा को बापा केमिति कहिबे बा जदि से बापा पुओ को पुओ कहू ना ताहले से बापा को से माने केमिति बापा भाबिबे जेते भलो पुओ होना कहीं भाई जदि बापा जदि पुओ को भलो व्यवहार देखौ नांती तेबे से पुओ केबे भी ताको बापा कहबो नाही आउ ए जगत रे आसिक जने मनीष केबे भी जाकू भी बापा कहि पारबो नाही कारण समस्तंकर गोटे पार्टिकुलर अछि जेमति कि तमर अछि बोली तमे गोटे फंडामेंटल बिलीफ रे धरि कि अछ कौन एटा कौन अंगनबाड़ी खीरी हेची जे बांटी देबे सेंती नाय भाई बापा को बापा सेते बेले कहबे जेते बेले बापा निज पुओ आ निज फैमिली रो भलो कि से देखा निया आ प्रत्येक नीड से मानकर आवश्यकता पूर्ण करबो आ से मान को कथा बुझिबो सेते बेले ताको बापा कहबे आज पूरा पृथ्वी रे जो 2 बिलियन ख्रिस्टियानिटी अछि से माने पागल नुहंती से माने अनाथ नुहंती से मान को पाखरे बापा माँ अछंती आउ से माने बुझिछंती बापा माँ कौन अटंती से माने मूर्ख नुहंती आउ आकु ताकु बापा माँ कहबे आ तुम जो कहलो कौन कहलो वर्ण शंकर जारज एमान को कोन हिंदू कोन करिबो ना क्रिश्चियन को तो मझिरे जो वर्ण शंकर का को कहउचो जो माने कन्वर्ट हेचंती नुआर कन्वर्ट हेचंती तुम टिके केबे कंधमाल आसीचो भाई टी कंधमाल आसी टिके देखो केमिति लोक माने बंचुछंती तुम से बालेश्वर रे थाई कि गोटे गाड़ी घोड़ा रे बुलुचो बोली तमे भाबुचो आ लोक धर्म परिवर्तन करूछंती धर्म कोन अंगनबाड़ी खीरी भाबिचो कि आउ गोडी अंगनबाड़ी रे गोले मिल जीवो एमती हुए ना भाई तुम टिके आसो देखो कंधमाल रे कौन सब होउची आ सेठी थाई खाली टीवी रे मीडिया वाला को सामना रे फोन रे कहि देले हबो ना टिके बुली आसो देखिबो आ धर्मांतरीकरण कथा कहउचो थोड़े तुम ट्राए करो जड़े नीच जातिर लोक सांगे बसिकी टिके भात खाओ नीच जातिर लोक सांगे टिके रही कथा हो से सहित निज घर पर सहित थोड़े टिके व्यवहार करो देखिबा अरे ब्राह्मण वैश्य को चाटुची आ वैश्य से शूद्र को चाटुची कौन एटा की धर्म आज्ञा आपणकर तुम हिंदू किंतु निज परिवार आ निजर भाई मानक भितर तुमर गोटे झगड़ा सृष्टि हुए ताकू से घृणा करे से ताकू घृणा करे आ से भी ताकू घृणा करे कौन प्रभु तुमको स्टेप बाय स्टेप रखिछंती कि क्रिश्चियनिटी कौन जानिच आपण अमेरिका रो भी आसंतु से माने तुमको ग्रहण करिवे आ जदि किए इंग्लैंड रो भी आसंतु से माने तुमको ग्रहण करिवे निज घर बसई कि खुएबे भात तमे जे कहउछ मो धर्म को बंचाओ धर्म प्रथमे मानविकता को बंचाओ तापर धर्म को बंचेबो साई रे 21टा चर्च कोठु आस्तांता सालिया साई रे 21टा चर्च आसीथांता कोठु आ कोन कहलो सालिया साई रे कोन 21टा चर्च हला कोन सालिया साई रे भाई पूरा ओडिसा रे होबो मो अनेक वर्ष पर सालिया साई कौन पूरा ओडिशा कथा कहूचु तमे तो केवल सालिया साई रे अच्छो सालिया साई कथा छाड़ी दियो अनेक स्थान रे आज तमे जदि ओडिशा रे चर्च संख्या गणी पारिबो नाही आ सालिया साई कथा कौन कहूच आ गोटे कथा कहलो अरे जने सत्य पाइबा पई मनीष कौन करू नाही
ତମେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହିଲ। ଆରେ ବାଇବଲରେ ତ କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ କି କିଏ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କିଏ ପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ପ୍ରଚାର କଲେ। କିଏ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଛି? ସମସ୍ତେ କେବଳ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ କି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା, କାଗଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ଜାଣିଛ? କେବଳ ଗୋଟେ ସତ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଗୋଟେ ରାଜ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜମାତା ରାଜା ରାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଥିଲା, ତଥାପି ସେ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। କଣ ପାଇଁ ପଳେଇଲେ? ସତ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ବାପା ମା କଣ ନିଜ ଗାଁକୁ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜର ସହରକୁ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ ପାଇଁ ସେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କଲେ ଜାଣିଛ? ସେ ସତ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଆଉ ତମେ କହୁଛ କଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ଏପଟୁ ବାପାକୁ ବାପା କହୁନାହାନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ କହିବେ? ଆରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ନିଜ ଭାଇ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ସତ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ବାପା ପରି ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, ପୁଅ କଣ ନିଜ ପରିବାର ବି ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାଇବ ତା ପାଖରେ କୌଣସି ବିଷୟ ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଗତରେ ସତ୍ୟ ଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ସତ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ ବାପା ମା କଣ ସମଗ୍ର ଜଗତ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କନଭର୍ଟ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, କାଗଜ ଧରିକି ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କୁହ। କଲେକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ତମ ପାଖରେ କାଗଜ ଅଛି କି? ଆଉ କଣ କହିଲ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେଲେ କାଗଜ ପତ୍ର ବି କନଭର୍ସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୋଉଠି ଲେଖା ହେଲା? କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜଣେ ସତ୍ୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ କାଗଜ ପତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ କି? ତାକୁ ସତ୍ୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାର କାଗଜ ପଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଉ ଜମି ପଟା ଜାଗା ବାଡି ଏଇଟା ନୁହେଁ। କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଣିଷ ଏ ଜାଗା ବାଡି ପଟା ନେଇକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝୁଛ? ସେ ଏ ଜାଗା ବାଡି କାଗଜ ପଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଏ ମନ ଆତ୍ମା ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କାଗଜ ପତ୍ର ନାହିଁ। ଜଣେ କାଗଜ ପତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝୁଛ? ଧର୍ମ କଣ? ଧର୍ମ କଣ? ଧର୍ମ ଏଇଟା ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଏଇଟା ଧର୍ମ 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 ସେଇଟା ନାହିଁ। ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବା ଶୈଳୀ ହଉଛି ମାନବ ଧର୍ମ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କହିଲ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବୋଲି? ଆପଣଙ୍କ ପରି ଲୋକମାନେ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନକୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ସେଠି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ବି ପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ହୁଅ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ହୁଅ ନା। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଅ। ତମେ କହୁଛ କାଗଜ ପତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତମେ କରୁନ। ତମ କାଗଜ ପତ୍ର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କାରଣ ତମେ ମଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେ କାଗଜ ପତ୍ର ନେଇକି ଯିବ। ତମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖେଇବ ସେଠି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯେ ଏଇଟା ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଏଠି ମୋର ହିନ୍ଦୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଭାଇରେ, ଧର୍ମ ତତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ପାରିବ ନା ହେଲା। ଏ ଧର୍ମ ତତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ରେ ଭାଇ। ତୋର ଆତ୍ମା ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି ତେବେ ନେବ। ତୁ ଭାବୁଛୁ ଯୋଉ କାଗଜ ପତ୍ରରେ କନଭର୍ସନ କରିଦେଲେ ଏଇଟା କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କାମ ଦେବ, ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ତମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯାଇକି କି ଯମରାଜଙ୍କୁ ଯାଇକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖେଇବ ନାହିଁ କି ଏ ମୋ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ବି ହିନ୍ଦୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସନାତନୀ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏମିତି ହବ ନାହିଁ ଭାଇ। ମନ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆଜି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା। ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ କଣ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଥିଲା କି ରେ ଗୁଜୁ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାର ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ତମେ ଖାଲି ଯାଇକି ତାଙ୍କ କଥାରେ ହଁ 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 କହି ପଳେଇ ଆସୁଛ। ହିନ୍ଦୁ ସନାତନୀ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତ କପାଳରେ? ନାଇଁ ନା। କୋଉ କୋଉ ପୁସ୍ତକ ଯାକ ତୁ ପଢୁଛୁ? ଗୀତା ପଢିଛୁ ଭଲ କି ନା? ବେଦ ପଢିଛୁ? ଉପନିଷଦ ପଢିଛୁ? କଣ ପଢିଛୁ ତୁ? ଆଉ ବାଇବେଲ ଭଲ କି ପଢ କହୁଛୁ? କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ? ପଚାରୁନୁ ଟିକେ ଶୁଣିବି। କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିଛୁ ତୁ? ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବୁ। ଅନେକ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବେ। ଆରେ ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ କୋଉଠି ନାହିଁ ଏବେ ବାହାରି ଆଇଛୁ। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମା ପେଟରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ତ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି? ନାଇଁ ନା।
ମଣିଷର କର୍ମ ତାକୁ ଧର୍ମ ଦେଇଥାଏ, ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ? ତୋର କର୍ମ ତୋତେ ତୋର ଧର୍ମର ପରିଚୟ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ କନଭର୍ସନ କହୁଛୁ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାହା ପାଖରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଜାଣିଛୁ ନା? ମଣିଷ ନିଜର ଆତ୍ମା ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟରେଟ ବି ଦିଆ ନିଆ ହଉଛନ୍ତି, ଉପାଧି ହଁ ଉପାଧି, ସିଏ ଡକ୍ଟର। ନା ତମେ କଣ କରୁଥିଲ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ହେଲା ନା? ତମେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା 15 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଲୁ, ତା ନାଁ ଆଗରେ ଡକ୍ଟର ଲାଗିଗଲା। ଆଉ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଡକ୍ଟରେଟ ଅଛି, ଆଉ 10-15 ଜଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଡକ୍ଟରେଟ ଡିଗ୍ରୀ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଜୁକେସନ କଣ ଅଙ୍ଗନବାଡି କ୍ଷୀରି ଭାବିଲୁ କି? ଏ ଗୁଜୁ, ଏଇଟା ଏଜୁକେସନ ଅଙ୍ଗନବାଡି କ୍ଷୀରି ନାହିଁ ଯେ ତୁ 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ତତେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କ୍ଷୀରି ମିଳିବ, ବୁଝୁଛୁ? ଡକ୍ଟରେଟ ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଲେ ମଣିଷ ଜଣେ 4-5 ବର୍ଷ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ତାକୁ ଥେସିସ୍ ଲେଖୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଥେସିସ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆମେ ବି ଥେସିସ୍ ଲେଖୁଛୁ ରେ ଭାଇ। ଆଉ ତୁ ଭାବେ ନା ଯେ ସେକୁଲାରରେ ଖାଲି ଥେସିସ୍ ଅଛି, ଡକ୍ଟରେଟ 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ତୁ ବି ଗୋଟେ କରୁନୁ, ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରେ, ଆଉ ଏମିତି 10-15 ଜଣଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନରୁ ହିନ୍ଦୁକୁ ନେଇଯା, ଆଉ ତୁ ଡକ୍ଟରେଟ ପାଇଯା, ଡକ୍ଟର ତପି ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବ ତୋ ନା, ବୁଝୁଛୁ? ତୁ ବି ଗୋଟେ କାମ କରେ, 10-15 ଜଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଆଉ ତୋ ନାଁରେ ବି ଡକ୍ଟର ତାପି ମିସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଲଗେଇଦେ, ବଢିଆ ମ୍ୟାଚିଂ ହବ ତୋଠୁ। ଡକ୍ଟର ତାପି ମିଶ୍ର ବହୁତ ଭଲରେ ମ୍ୟାଚିଂ ହବ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ତୁ ଲଗେଇଦେ। ତୁ ଯୋଉ କହୁଛୁ 10-15 ଜଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଡକ୍ଟରେଟ ପାଗଳଟା କି ରେ? କେବେ କାହାକୁ ଭଲରେ କଥା ହେଇଛୁ ତୁ? ଡକ୍ଟରେଟ ପାଇଁ କଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ? ଆଉ ତୁ ଯୋଉ କହୁଛୁ 10-15 ଜଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ 10% ଦଉଛୁ, ଜାଣିନୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିନୁ? ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରନ୍ତି ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଉଛୁ ତୁ, ସେମାନେ କୋଉଠୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ତୁ ଦେଇ ଯାଉଛୁ? ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ବିଧି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ କଣ ଦେଇ ଯାଉଛୁ କି? ପ୍ରତିଦିନ ତୁ ଚାଉଳ ଦେଇ ଯାଉଛୁ, 10% ଦେଇ ଯାଉଛୁ, ନାଇଁ ନା? ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ନା? ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଆଉ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ 10%? ଏମିତି ଦେଉଥିଲେ ତ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ହେଇଯିବେ ରେ, ଏମିତି ଯଦି 10% ପାଇବେ କହିଲେ। ପଢିଛନ୍ତି ଯୋଉ 4 ପେଜ ବାଲା ବାଇବେଲ, ସେଇଗୁଡା ମେନ୍ ବାଇବେଲ ପଢିନାହାନ୍ତି। ମେନ୍ ବାଇବେଲରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ମେନ୍ ବାଇବେଲରେ କିଛି ନାହିଁ, ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣକୁ ନେଇକି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଚଟି ବହି ପଢିଛନ୍ତି? କି ଚଟି ବହି କଥା କହୁଛୁ ରେ? ବାଇବେଲ କେତେଟା ପେଜ ଅଛି ଜାଣିଛୁ? କେତେଟା ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଜାଣିଛୁ? କେତେଟା ଭର୍ସ ଅଛି ଜାଣିଛୁ? ଚଟି ବହି କହୁଛୁ? ଥରେ ବାଇବେଲ ପଢିଛୁ? ତତେ ଥରେ ବାଇବେଲ ପଢିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ ରେ। କଣ ତୁ ବାଇବେଲ ପଢିଛୁ? କୋଉ ମେନ୍ ବାଇବେଲ ପଢିଛୁ ତୁ କହିଲୁ? ବାଇବେଲର ମଝି ପଦ ପର୍ବ କୋଉଟା ଟିକେ କହିଲୁ ତୁ? ବାଇବେଲର ଆରମ୍ଭରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ କହିଲୁ? ଆଉ ବାଇବେଲର ଶେଷରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁ ଟିକେ କହିଲୁ? ଚଟି ବହି କଥା କହୁଛୁ? ଚଟି ବହିରେ ଏମିତି ଅଛି, ସେ ଚଟି ବହିରେ ତୁ ଚାଟିବୁ ରେ, ଚାଟିବୁ ଗୁଜୁ, ବୁଝୁଛୁ? ତୁ ଗୁଜୁଟା ସେ ଚଟି ବହିରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ଆସିବ ତୁ ଚାଟିବୁ। ଆଉ ସେ ଚଟି ବହି କଥା କଣ କହୁଛୁ? ମେନ୍ ବାଇବେଲ କଥା କହୁଛୁ ନାଇଁ କି? ମେନ୍ ବାଇବେଲ କଣ ଜାଣିଛୁ? ଜାଣିନୁ ନା? କୋଉ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛୁ? ଭଲ କି ପଢେ ଆଉ କହିବୁ ହେଲା, ଭଲ କି ପଢେ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଟା ଟିକେ ତୁ ଭଲ କି ଦର୍ଶନ ଦେଖେ, ବାକ୍ୟକୁ ପଢିକି ଦର୍ଶନ ଦେଖେ। ବାଇବଲରେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ ତୁ, ବାଇବଲକୁ ଭଲ କି ଜାଣିନୁ ହେଲା। ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ ହେଲେ ତୁ ବାଇବେଲକୁ ଏ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିପାରିନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ କି ପଢେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଫାଷ୍ଟିଂ ରଖେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଖାଲି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଲେ ହୁଏ ନାହିଁ, ନଲେଜ କାମ ଦିଏ ନାହିଁ। ତାକୁ ଟିକେ ରାନ୍ଧିକି ଭଲ କି ଟିକେ ଦେଖେ ଆଉ ପଢେ ହେଲା। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ ଭାଇ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଆମେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ବୁଝୁଛୁ? ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହୁଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ଆମେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ।
आमे सेई आत्मा जी प्रभु आत्मा ताहांकर लोक आमे ख्रीष्टान नाहू तू धर्म स्थापन करुचु आ धर्म स्थापन करिबु आ से धर्म रे से जगत रे से धर्म को नै कि तू 100 वर्ष बंचिबु हेले आमे प्रभुंकर लोक तू कहूचु स्वप्न रे यीशु मते शिखेइले भलो कि कहि जदि कहि आ कोन प्रश्न पचारुचु तू तो जानिचु भलो कि बुझुचु आ एते कोन टेंशन काहे कि तोर अरे प्रभु जदि तते स्वप्न रे कहि सारी छंती आ तते टेंशन एते कोन तू किछि गोटे करे किछि टिके आउ टिके बुझी कि भलो कि हमको एक्सप्लेन करे आ तू प्रभु मते कहले यीशु मते निजे तो कहले मास्टर टू शिखिछु आ कोन स्टूडेंट मान को पचारुचु जदि मास्टर टू शिखि सारीचु तेबे स्टूडेंट को काहे कि पचारुचु स्टूडेंट मान को टिके सिखा अरे जी मास्टर तते जा पाखरे फुल अथॉरिटी थिला से जदि तते शिखै सारी छंती तेबे तू हमको टिके सिखा भलो कि आउ कोन प्रश्न से कोठु जन्म होइछन मु जानिनी किंतु जो माने मात्र चूड़ा चाउल पई किछि टंका पई धर्म परिवर्तन करूचंती आ गोटे कथा कहलु कोन कहलु चूड़ा चाउल आउ टंका देकी से माने धर्म परिवर्तन करूछंती ओडिसा रे 4.5 कोटी लोक अछंती 4.5 कोटी लोक अछंती भाई आउ जदि देखिबो 90% गरीबी अछंती ओडिसा रे काई समस्त तो ख्रीस्टान हेई नाहंती तो केबे आमआडे टिके बुली आसो देखिबो आमे केबे देखिनु ब्राह्मण आउ जने शूद्र बा नीच जातिर आदिवासी लोक एखाटी बसी खाइबाटा अरे आदिवासी लोक को आमे केबे देखिनु से माने मंदिर जाई कि से माने भोग प्रभु को चढ़ेबाटा आमे केबे देखिनु ए वैश्य आउ शूद्र आउ ब्राह्मण लोक माने एकाठी बसी कि गोटे जगह रे खाइबाटा आमे देखिनु तो आम गाँव रे तो मेजोरिटी हिंदू अछंती से मान को भितरे चारि डिफरेंट टाइप अच्छी से माने निजे गोटे भोजी रे भी एकाठी बसी कि खाआंती नाय कि गोटे विषय भलो कि निजे एकाठी बसी कौन सी विषय करंती नाय कौन पाई जानिछु सेठी सत्य नाय रे भाई ख्रीस्टानिटी कौन जानिछु ख्रीस्टानिटी एमती भी गोटे विषय जे समस्ते जने अमेरिका रो आसु किंबा जने भूटान रु आसु जने किंबा इंग्लैंड रु आसु जोटरू भी आसु से माने तांको घरे बसिकी डिनर करिवे भाई डिनर करिवे आ तू कहू चाउल दे 5 केजी चूड़ा 10 केजी चाउल 2000 1500 टंका पाई निज बापा माँ धर्म को परिवर्तन करुवा लोक को तमे जारज ही कहबो ख्रीस्टान करूछंती चाउल आसे आम गाँव आड़े हिंदू अछंती आम आड़े हिंदू अछंती से मान को टिके चाउल देई दे तू टिके परिवर्तन कर देबो मु देखिबी टंका चाउल देख टिके परिवर्तन करबो मु देखिबी आम गाँव रे भी हिंदू अछंती आम साई पड़िशा हिंदू अछंती आम पड़ोसी भाई माने हिंदू अछंती टिके आसे टिके चाउल टिके धरिकिया गोटे गाड़ी रे चाउल आउ टंका पैसा टिके धरिकिया टिके परिवर्तन करे कि देखे आमे टिके देखिबू आमे तो चाहूचु से माने भी परिवर्तन हुअंतु तू टिके आसिकी चाउल टिके बांटी की जा तू जो एते सब कथा कहूचु भाई एमती जदि हेई थांता आज समस्ते चाउल बांटी बांटी धर्म परिवर्तन करि थांते आउ धर्म प्रचार करि पारि न थांते जार टंका अच्छी से टंका बांटी थांता जार चाउल अच्छी से चाउल बांटी थांता आ जार पैसा अच्छी कि टंका अच्छी जहाँ भी अच्छी से बांटी बांटी धर्म परिवर्तन करि थांता सेमती तो किए करू नांती ए सब कोठु शिखलु तू टिके नहीं क्या गोटे बस्ता चाउल आउ अनेक विषय तू टिके टंका पनी परिबा जते सब अच्छी आपन को गाँव रे सब टिके नहीं के आसो आम गाँव टिके बांटी की धर्म परिवर्तन कर मु टिके देखिबी केमती परिवर्तन करूच आमे तो अनेक वर्ष होला प्रार्थना करूचु आम गाँव लोकों को परिवर्तन पाए तमे भी टिके आसो आउ टिके परिवर्तन ताको डॉक्टरेट बाबद किछि पैसा मिलिला से जते जण ख्रिस्टियन बनेला ताको 10 ताको इनकम रो 10% देला एई गुला करी के गोटे चैलेंज करूची तू गोटे मास चाउल बस्ता और टंका पैसा टिके धरिकी आम गाँ सारा तू टिके बुले बुले देखिबा केते जण को तू परिवर्तन करिवु जदी ख्रिस्टियन माने बा जणे ख्रीष्ट प्रचारक जणे जदि चाउल बस्ता देकी लोक मान को परिवर्तन करोची आम गाँव रे 300 फैमिली अच्छु 300 रु 400 फैमिली अच्छु से भितरु केवल गोटे 25-30 फैमिली ख्रीस्टान फैमिली अच्छु आ बाकी फैमिली हिंदू अछंती तू टिके आसे आ से मान गुडे चाउल बांटी देकी टिके धर्म परिवर्तन करा मु टिके देखिबी ताको पचार बाइबल किए लिखितला जो ख्रिस्टियन पाको जीव ताको पचार बाइबल लिखितला किए आ क्वेश्चन पचार कहूचु की क्वेश्चन कथा कहूचु रे
क्वेश्चन कौन कथा को केते उत्तर जानिछु तू टिके एक्सप्लेन करे आमे टिके सुनिबु केते क्वेश्चन प्रश्न उत्तर जानिछु आ प्रभु तते कौन कौन कहले आ आगकू भी कहबे तू कहूचु बाइबल मनीष माने लिखिथिले लोक माने गीता किए भगवान आसिक निजे लिखिथिले कि रे ब्रह्मा आसिकी पेन देथिले स्वर्गर गोटे पेन आनिकी लिखि देथिले कि भगवत गीता ना वेद को भगवान निजे आसिकी स्वर्गीय पेपर रे लिखि देथिले कि भाई सबु विषय को टिके बुझिकी कथा करे एते ज्ञानी हेबु कहले तो शरीर सारा जो एते टाटू रखीचु भगवान आसिकी आंकी देले बोधे नाइ कि भाई रे भल काम करिकी आउ धर्म को फॉलो करिकी तू प्रभु को देखा करि पारबु ना हला गोटे विषय मन रखे प्रथमे तो मन को परिवर्तन करे तापरे धर्म को जीवो प्रथमे मन परिवर्तन कथा तू चिंता करे तापरे धर्म परिवर्तन कथा तू भाविबो कारण सत्य मनीष जीवन रे सत्य को जानिबा सबुठारु बड़ विषय धर्म को नुहे सत्य को जाने सत्य कौन धर्म को नाई कारण धर्म एते धर्म अच्छी तू गणिले भी गणी पारिबु नाई सेति पाई सत्य को प्रथमे जानिबा को चेष्टा करे तुमे सत्य ज्ञात हबो आउ से सत्य तुमको मुक्त करिवो कौन सी धर्म तुमको मुक्त करिवो नाई सत्य तुमको मुक्त करिवो आ भाई मु विश्वास करुची तमे भलो कि बुझी थिबो आ मोर एटा वार्निंग नाई तुमको बहुत धन्यवाद तमे सारा ओडिशा को चेतना देउछ प्रभु को वाक्य विषय रे आ सालिया सायरे एते चर्च अछि बोली मु भी जानि नथिली आ आपनकर वाक्य द्वारा जानली आ विश्वास करूची प्रभु तुमको आशीर्वाद करंतु आ जो माने वीडियो को देखिबे समस्त को आशीर्वाद करंतु समस्त आशीर्वाद पांतु आ तमे बहुत आगो को जीव आ प्रभु तुमको बहुत व्यवहार करे बोली मोर विश्वास अछि किंतु प्रार्थना करूची वाक्य भलो कि पढ़ बाइबल विषय रे जानबाटा इम्पोर्टेंट नाइ बाइबल को जानबाटा इम्पोर्टेंट आज विश्वास करूची तमे बाइबल को आज ठारू जानबा को चेष्टा करबो भाई नमस्कार रहिले प्रेज द लॉर्ड समस्त को।